फास्ट गिफ्ट बहुत देइछन देखिया कोटा बाछिछन एटा तमरे तो भला छै ए दिना बाछ दो गोटा सिलेक्ट करना ये तू कोगा तमे जोटा भेजे प्रमोशन का कहीं बना चेंज ना ना एटा तार सिलेक्ट हो गला थैंक यू बर्थडे गिफ्ट देइथबारु हैं बहुत देइचंदी साड़ी आज फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मो रश्मिता नायक स्वागत करछि तो आज होची मोर हैप्पी बर्थडे से बहुत खुशी अच्छी बहुत जन कले तो मुझे जाऊँगी मंदिर को साड़ी गिफ्ट कर बो तो मुझे बहुत खुशी साड़ी पाई तो चलनी मंदिर आस आज कौन कर जन्मदिन रे मोर झुडंग भजा खाली झुडंग भजा पखाळ आलू पोडा ओहो ताले एते कथा मो पे रखिछु तू चा एसोडा भाजी थिलु रखिलुनी डबारे आमे खाइबो ना पखाळ तो झोल होची आलू पोडा रेथा सेती आज जन्मदिन रे मते मोती देछि खाया पे पखाळ भात भजा आचार आलू झोलटा खाइनी मु 5 वर्ष होला आज पुणी खिया होला आज जन्मदिन रे आलू झोल सहित पखाळ भात मते तो ब्लॉग कर दिया सुने जहाँ करुची जदि समस्त को भल लागिवो ताले मु आगु करिवि न नहीं बंद कर देबी आज जन्मदिन कौन दबलो आलू पोड़ा स्पेशल खाद्य सबुठु बेस्ट खाद्य बिना तेल रे पखाळ रे आलू पोड़ा दे एटा पान दे आलू पोड़ी जे सिझी नहीं सेटा तू कामुड़ी की खाइबू असीजा आलू पोड़ा देछि मते आज खाया पे कोन करिवि खाइ दियो जा खाइ देले चलिबो सब आज ना बढ़िया लगुଛି सतरे मु बागर पूर्वरु खाइथिल थरे किंतु आउ खाइ नथिले आज पुणी खाइले एटा कोन करिया बापा कहले छेची दो एटा रखी दे दो बापा को चेची दे कि दे दो आमे खाइलु तू कैमरा धरिकी खाउनु खाइ कि धर तमे खाओ तो पखाळ भात शीत दिने बढ़िया लगुची आसन तू जल्दी जल्दी खाई मुहटा देखिए कहले सिना समिता आसबे पखाळ भात आलू झोल आउ झुडंग भजा आउ आचार कहा दुख कथा कहू गुगु जब देखिए बापा आलू झोल भाई औषध खाया दरकार नहीं तमर पतिदेव आज ताले प्रशंसा करचंती भजार मु किंतु प्रशंसा करछि आलू झोल जेहेतु तमे करछ के खाइबे
ଖାଇଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଫ୍ରାଟା କରୁନ। ଆମର ତ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କିଛି ଏଇନା କହି ହବନି। ଆମେ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ ଦେଖାହବ। ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ତ ମୋତେ ତାର ବାସନ ମାଜୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିସାରିଲିଣି ଚୁଲି ଲଗେଇବୁ ରୋଷେଇ ହବ ଏଇନା। ଭାତ ବସିନି ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମତେ ହେଲେ କିଏ ମୋତି ଦିଅନ୍ତେ କି ଭତ୍ତା 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଏ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଏଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମୋତି କରିସାରିଲାଣି ସିଆଡ଼େ ଭଜା। ତ ଆମେ ଏଇନା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି। ଆଜି ତ ମୋତେ ସେ ଠକି ଦେଇଛି ପଖାଳ ଭାତରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ ଭାତ ଦେବିନି ଆଜି ନା କ'ଣ? ଆମର ଭାତ ବସି ସାରିଛି ତ ସିଏ ତ ସିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଠି ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ଆଜି ହବନି। ରିଷି ବାବା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଉଠିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଗଲା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଶୋଇ ଦେଇଛି। ତ ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ବୋଧେ ଉଠିବ। ତ ଆଜି ରାତିକି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ପୁଅ ଉଠିଲାଣି। କୋଉ ଉଠି ସାରିଲାଣି। କହୁଥିଲି ରିଷି ଶୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି। 2 ମିନିଟ୍ ଶୋଉନୁ। ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ତ ନେଇଯାଉଛି। ଶୋଇକି ଉଠିଲାଣି। ମୋତେ ତୁ ଚାଉଳ ପକା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ।